Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir faire le point. Mirdi زنان صدد شاهم بانی پرسریتین یمینه fashion nëndi dhe gjasht të librit. Atëherë shohim ushtrimin e parë. Compréhension orale, të kuptojmë me gojë. Écoute et retrouve la bonne carte météo. Dëgjoni dhe gjeni hartën e duhur të modit. Atëherë po lexoj unë dhe ju do të gjeni se cila është nga tre hartat. Alors, aujourd'hui, il fait beau et chaud à Lyon et au centre de la France. Il y a des orages à Nice et il pleut à Paris. Il neige en montagne. Aujourd'hui, il fait beau et chaud à Lyon et au centre de la France. Il y a des orages à Nice et il pleut à Paris. Il neige en montagne. Pra, si që dëgjoni, përgjigja e duhur këtu është harta me numrin 3. Activité 2. Lis le texte et réponds aux questions. Do lexojmë tekstin, do écoutojmë tekstin dhe kemi vetëm 2 pyetje për të përgjigjur. Atëherë, Collège Jules Ferry participe à la journée de l'environnement le 25 mai. Collège Jules Ferry merr pjesë në ditën e mjedisit më 25 maj. Atëherë, çfarë duhet bëjmë ne në këtë ditë? Ne viens pas au collège en voiture ou en scooter. Mos eja në collège me makinë ose me motor. N'oublie pas d'éteindre la lumière quand tu sors. Mos harro të fikësh dritën kur del. Organise le tri de déchets dans le collège. Organizo ndarjen e mbedurinave në collège. Participe à l'opération papier recyclé. Merr pjesë në veprimtarinë letër e ricikluar. Atëherë, cilat janë dy pyetjet? Qu'est-ce qu'il y a le 25 mai? Alors, le 25 mai, il y a la journée de l'environnement. Më 25 maj është dita e mjedisit. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire le 25 mai? Alors, il ne faut pas venir en voiture et en scooter. Il ne faut pas oublier d'éteindre la lumière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser le tri des déchets et il faut participer à l'opération papier recyclé. Pra dy gjëra që nuk të bëjmë, mos vim me makinë dhe me motor, dy gjëra që duhet bëjmë të organizojmë ndarjen e mbetjeve dhe të marrim pjesë në veprimtarinë letër e ricikluar. Expression orale. Shprehje me gojë. Observe la carte et présente la météo d'aujourd'hui. Vërej vëzhgo hartën dhe prezanto motin sot sipas hartës. Alors, comme vous voyez, il pleut à Paris et à Nantes. Il pleut à Paris et à Nantes. Il y a des orages dans le midi, dans le centre de la France. Par contre, il neige dans les Alpes. Bieborn, Alpes. Et il fait beau à Marseille. La température est de 20 degrés. Temperatura është 20 gradë. Atëherë, do të shohim expression écrite. Comment faire pour protéger la planète, avoir beaucoup d'amis, avoir de bonnes notes au collège. Pra si t'ja bëjmë ne për të mbrojtur mjedisin, për të pasur shumë miq dhe për të pasur nota të mira në kolegj. Nëse si ka zgjedhur, si duhet bëjmë ne për të pasur nota të mira në kolegj, që i korrespondon me klasën e 6 dhe 9 në Shqipëri. Atëherë, j'ai choisi le thème comment faire pour avoir de bonnes notes au collège. Alors, j'ai écrit un document pour avoir de bonnes notes au collège. Pour avoir de bonnes notes au collège, il faut écouter les profs. Il faut être attentif et prendre part activement au cours. On doit aussi étudier à la maison et travailler individuellement. On doit faire des recherches et des projets avec ses copains pour voir comment ça fonctionne dans la pratique.
il ne faut jamais cesser d'apprendre. Pra mësu si ka vendosur disa folje pavetore që janë me të kuqe plus infinitivin e foljes që zgjedhohet. Vazhdoj me mo, fjalët e mia, me mo. Atëre, le temps, la météo, koha moti. La neige, bura. La pluie, il pleut. Shiu bie shi. L'orage, stufi. Le soleil, diel. Le beau temps, il fait beau. Kohe bukur, bën kohe bukur. La chaleur, il fait chaud. Nxehtësi, bën nxehtë ose vap. La nature, natura. L'océan, la planète, l'eau. Oqeani, planeti, uji. L'environnement, mjedisi. La pollution, ndotje. Les déchets, mbetjet ose mbeturinat. La poubelle, koshi i mbeturinave. L'énergie, energia. Les transports en commun, transporti public. Protéger, mbroj. Respecter, respektoj. Économiser, kursej. Éteindre, shuaj ose fik. Trier, ndaj. Jeter, hedh. Recycler, ricykloj. Obligation, interdiction. Si e shprehim ne detyrimin ose ndalimin e diçkaje. Ose me foljen devoir, je dois, tu dois, nous devons, vous devez, ils doivent. Ose me il faut, il ne faut pas, plus foljen që e keni në infinitiv mbrapa. Atëherë, për detyrë klase, tani në klasë, do të shihni ushtrimin 4, faqja 65 në fletën e punës, që ka të bëjë pikërisht me foljen devoir, pra vendosni foljen devoir, dhe në shtëpi do të shihni ushtrimin 6 dhe 7, faqja 66. Pra për detyrë shtëpie keni ushtrimin 6-7, faqja 66, fletor e pune. Merci et au revoir. Faleminderit dhe mirë dëgjofshi.